buksan? Wala, ba't parang wala pa tayo nakitang binder, no? English? English. Okay. Only one. Only one. Sorry. Then I take the other one. This one also. This one. Only one. Check please. Ay, no. Balik tayo mamaya sa New Era. Meron daw gusto si Gary. Specific na bucket hat. Ano? Bucket hat? Specific na bucket hat. Sorry. Ito para sa'yo. Erase face. Erase face. Yung 3 of a kind ko. Barbarage. Rowdy logos. Rowdy Locals. 3 of a kind. Sa akin. The rest, sa'yo na. Vincent. Vincent sa atin yun. Asan ang flesh and bone? Ay, walang flesh and blood. Light phase. Okay. Expansion. Monarch. Oh, okay. MON. Writing. からね。はいはいはい。あ、これ how many do you want? One, Yeah, two, quantity. Okay. 1, 2, 3. ここに。はい。Pen. GP pen. Uy, toilet yan, toilet. Ay. Ay, maharap. Flesh and blood shot lahat eh. Oo. Siya na siya. Okay. Okay. Card? Card? Credit. Oh, cash. Cash. Credit. Credit Credit. okay. Cash okay. Oh, okay. Oh, bag freebie. Happy siya. Gauntlet eh, no? Ni, ano, ni... Actually, na-realize ko, yung gauntlet, reprint siya. Pero harap nung ano, parang kabilang view nitong Pag yan, walang makikita ka. Kaya nga. Okay din na naka-video. Yun. Opo. Yes, sir. Hawakan. Hawakan.
Hawakan mo rin, love. Hawakan mo rin. Tikilipan na yan. Hindi natin yung dito. Dala tayo ng ilan? Dalawa? Dali na namin. Huwag mo masyado marami. Baka malaglag, mawala. Apat yan. Lima. Tapos, ito na naman. Mga coin token. 390. Bili ka na, love. Yarap na yan. Na naman, love. Pati yung bit-bit mo. Nakadalawan na naman siyang items. Hindi yung for sale. Happy na naman siya. Ang dami na naman niya For natin. sale. For collection niya na naman. Eh,